An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Baasi t'a la. Aya bɛgɛ? Ne ye kunnafoni a dili ani kunnafoni walawalali ne o kɛnɛ cogole. Kosɛbɛ. Mali kɔnɔ la ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen ka sin k'u nimisi wasa kunnafoni na o kuma radio Royal FM. Ayiwa. Bɛgɛ? Ɔhɔn. I labɛnna? Kosɛbɛ kɛ. Nka n bolo kari ka don balan kɔnɔ wa? Ok. I bolo kari ka don cogo min ka di ye? Bɛgɛ ji sɛnsɛnni min ka di o kunnafoni mana walawala i n'a fɔ e t'a si kɔni bɛɛ b'a faamu de bɛgɛ. I tɛ dɔgɔkun kunnafoni don laban ye wa? Bi i ka dɔn ka fɔ juma ye. O tuma t'an tɔ to ni Ala ka jɛ ye. Abadan. Bisimila. Bɛgɛ? Ne ko jɔnni minɛ na dɛ? Mamadu Kamara. Ale ye jɔnni ye? Min bɛ Espagne o ko tɛ dɛ. N'o tɛ n'o kɛra Bakari Konate bɛ content. Voilà. Et quand même affaire d'achat de l'avion présidentiel de Mawa. 2 points. L'ancien ministre Mahamadou Kamara placé sous mandat de dépôt. Bɛnkɛ i k'a dɔn k'a fɔ o y'a nanzarakanama ye i b'i nɛn dɔ la ka walawala bamanankan na lamɛnbaga jama jɛrɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'u t'u sigiyɔrɔ ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ. Gafe min ye nin fɔ o de ye les pays. Les pays. O fana ko Bube minɛlen kɔ. Madame Buhari Fili Sisɔkɔ minɛlen kɔ. Jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita i fa tɛ wa? Comme ale ma taa dogodogoni na. Nka a ka directeur de cabinet kɔrɔ n'o de i k'a dɔn a kɛra ministre fana ye dɛ. An yɛrɛ ka ministre kun don. Ministre de l'information communication numérique. Mamadu Kamara. O fana ko a taara dogodogoni na kunun alamusa. Kalo tile 23. Avion sanko affaire nin na quoi. Nka nin danna ye e n'a lamɛnbaa si tɛna fɔ. A tɛ faamu. I b'a dɔn kunnafoni sɔrɔ bonda caman y'a jira. A yɛrɛ masurunamaw a bɔra olu de da koyi. O ministre ko ye Mahamadu Kamara a seginnen ka bɔ Faransi dɔrɔn u y'a lamɛn kiritigilamaw y'a wele kunun alamusa u tilala lamɛnni la dɔrɔn directement dogodogoni. I kabakun i taara a nɔfɛ wa? Mɛ ayi ne ma taa. Ayiwa. A t'o walawala. Hakilila jiginna. Tigi. I b'a dɔn san 2020 2020. A kun taara wo la tuguni ko ye ka d'a kan ko sɔrɔsi minɛn sanko nin na k'a ye ɲɛnawoloma kɛ a sugu kow la o kow kuma ɲɛnabɔ o kun y'a kɛ wo la fo dɔw ko a minɛnen kɔfɛ a kɛra mankanba ni kuma caman ye hali sariya dɔnbagabaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye a purukutura ka bɔ o kaso in na Babada ko i bɛ ka yɛrɛ y'i sen don a ko la dɛ walasa a ka bila a minɛna tuguni bisimila. Bɛnkɛ a bɛ ɲa jamanajɔ baaraw don Ala ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana nin basigi bawuli ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kɔnɔ. Bisimila. Bɛnkɛ ne ko jɔnni bɔra a place la dɛ? E ka bɛ polisiw ka yɔrɔ wa? Awɔ. Commissariat de police du 10e arrondissement. Awɔ. 2 points. La commissaire Madame Doumbia a été relevée. Bɛnkɛ nin ye nanzarakan ko ale ye dɛ ka sɔrɔ ni nɛn dɔ la k'a yɛlɛma bamanankan ɲɔ ɲalen na ne ni lamɛnbaga jama jɛrɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ se k'a faamu k'a ni lafiya. Voilà. Commissariat filanan Mali bɛɛ Bamakɔ 10e arrondissement tɛ wa? Awɔ. Caman t'a tɔgɔ kɔrɔ dɔn. A tɔgɔ kɔrɔ ye jumɛn? Premier. Premier arrondissement tɔgɔ kɔrɔ b'o la o. O bɛ fɔ o tun bɛ fɔ. O de tun bɛ wele fɔlɔ ko commissariat central. Commissariat central. 10e arrondissement tɔgɔ kɔrɔ tun b'o la o. E t'a dɔn sa ko y'a sɔrɔ n bɛ polisiya la. 10e arrondissement. Chargé a ɲɛfɔ an ye. Dɔ fara ka jala k'a dafa. K'a dafa. Commissaire. Divisionnaire. Badara Sadia Lora Jacques. Non, principal. Bamanan 2e arrondissement. O tun bɛ wele ko poudrière. Poudrière. Ah oui. Mɛ nin waati ninnu est-ce que ninnu y'anw tile la ko ye ten? Non, nin y'a sɔrɔ dɔɔnin de y'an jɛ ministre de la défense la san. Sini tun bɛna k'o de. Tun bɛna k'o de tellement tun bɛ se polisiya la. Non, bɛnkɛ tiɲɛ na. Mais ninnu kɛra san jumɛnw de la? Bon hakili t'a san na parce que n y'a wariw dun ka ban quoi. Awɔ bɛnkɛ ni ye wari min dun ka ban ni ja min banna i bɛ ɲinɛ o ja waatiw kɔ. Kosɛbɛ kɛ. O ye tiɲɛ. Walasa ka diya kura ɲini. 10e arrondissement tun bɛ wele ko poudrière. Poudrière. Hakili bɛ tɔgɔ ninnu na. Cɛkɔrɔba minɛ waati la a sɔrɔ Yakuba tɔgɔ dɔ de y'a commissaire. Cɛkɔrɔba minɛ waati. N bɔra o kalama. 3e arrondissement fana tun bɛ yen o fana commissaire tun ye Yakuba de ye. Yakuba Sila ye. Maraka ninnu ye. Bamanan. Ko commissaire Madame Doumbia o y'a wuli ka bɔ a nɔ la. Les pays de y'a fɔ. A wuli kun ka bɔ a nɔ la o kun ye jumɛn ye? Min n'o de ɲɛf'i ye. A ɲɛfɔ an ye. Bamanan ko
affaire dɔ de sera a ma ye n'o ye accident dɔ ye accident min ni polisi sergent stagiaire de police dɔ Segu Dabo accident in kɛra o de la a y'o ko in de baara boloda cogoya min na dɛ GMS commandant de ma diɲɛ ni o ye commissaire du 2e arrondissement Madame Doumbouya u y'a wuli ka bɔ a nɔ la u ye jɔnni bila a nɔ la 4e arrondissement commissaire kɔrɔ e b'o dɔn wa commissaire, grand commissaire, ancien commissaire de 4e arrondissement. Ancien commissaire de 4e arrondissement. Très fort en police judiciaire. Ah oui. Très fort en criminologie et en méthodologie. Et en orangologie. Orangologie. Yes. On y mange ɲɔgɔn na ay orange bɛ ka ko bɛɛ la mais ni orangologie voilà o de orangologie dun kɔrɔ ye o ye mun to ka bɛngɛ o ye science dɔ de science de orangologie science de orangologie kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ orange monnaie maîtriser yɛrɛ moi je suis docteur en orangologie 4e arrondissement commissaire kɔrɔ u y'o de bila nɔ la Idrissa Sangare parce que u ye nɔminɛ min kɛ muso in na n'o ye commissaire Maramu Doumbouya ye ja chauffeur min ye polisikɛ in tamponné f'a laban taara kɛ ka polisikɛ yɛrɛ sen tigɛ ka bɔ a la k'a y'o chauffeur kɛ in de bila a y'o chauffeur kɛ in bila donc a taa kun filɛ nin de ka lasa lamɛnbagaw ma laadiriya Bengaji sensene min ka di kunnafoni mana wala kɛba ɲuman fɛ i n'a fɔ tan ni ɲɔgɔn bɛnkɛ a bɛ faamu dɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma bɛnkɛ ne ko Sogɛl a bɛ sigilan jumɛn kan dɛ u y'o sigilan sugu in de fɔ yan koyi e ka tɛ premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga sur un siège éjectable o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ k'a bɛ sigilan min kan a bɛ se ka nkalon ka bɔ a kan dɛ ni maa ma farati ka sigi o sigilan kan i bɛ se ka nkalon ka wuli ka bɔ a kan koyi o dun ye sigilan sugu jumɛn bɛ n'a f'i ye o wala mondial Afrique don mondial Afrique olu de y'a fasigi ayi bisimila mɔgɔ de yɔrɔ kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko de b'a ni fanga furancɛ fanga yɛrɛ b'a ni cɛ nka hali bi kalafili dɔw ma jara tigɛ kalafili labɛncogow ma jara tigɛ bɛɛ ma bɛn a kan parti politique ni sɔrɔsiw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a ko kan Mamadu k'o de ko in bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ ba ɲa sɔrɔ ka sɔ ye k'a kɛ daga la k'a jija kɛrɛtɛtɛtɛtɛ fo ka kɛ sababu ye a bɛ sɔn ka fanga furancɛ fanga tiɲɛ awɔ ayiwa bɛn ka walawala hali bi ko bɛɛ bɛ min dɔn nka ni maa si t'a fɔ kɛnɛ kan dɛ Mamadu k'o de y'o ko ye yɔrɔ sɔrɔsi minnu bɛ fanga la a kunna bi n'u ye i bɛ ka fanga dafiri utikalo tile 18 tɛmɛnen u ye i bɛ ka fanga dafiri Mamadu ko hali bi maaw sigan bɛ ko yala fanga furancɛ fanga hakɛ min dir'u ma k'u bɛ se k'a waleya ka bɛn a ma wa ɲininkali gɛlɛn ayiwa n'i y'a jateminɛ baara min dir'u ma o de ye ka kalafili ka foroba kalafili kɛ fɔlɔ référendum walasa ka jamana jɔsi sariya kuraya k'a sigi u ko k'u tun b'o kɛ kalo kura octobre n'u tilal'o la masurunda kalafiliw n'o ye élection locale ye o bɛ kɛ décembre kalo n'u tilal'o la sa wasaden kalafili ni jamanakuntigi kalafili jɛnnen ka kɛ o bɛ daminɛ février ayiwa Mamadu n'a fɔra hali bi don jɔnjɔn de ma fɔ o la ayiwa ko fanga furancɛ fanga dun a bɛ ka gɛrɛ a ban tuma la dɛ a bɛ ka gɛrɛ ni kalafili ninnu tun kɛra nin don ko fɔ nin cogoya nin na tan o tuma la olu ka fanga tun bɛ taa kun cɛ marisi kalo san wɛrɛ Sogɛl Kokala Mayiga ko tuma la ale de gouvernement ɲɛmaa ye bi ale de bɛ se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jara tigɛ ni Asimu ka bonya n'a ka yamaru ye parce que ko n'i y'a jateminɛ ko Sogɛl yɛrɛ tɛ ka valeur ka ba yɛrɛ don i ka dɔn don kofɔlen ninnu na kalafili transition premier ministre ale ko f'a ka foroba kuma in de ka sigi n'o ye assise nationale ye ko yanni kalafili sugu o sugu ka kɛ dɛ ko f'o kuma in de ka sigi sɛbɛn fasiriba y'a jira k'a fɔ ko kɔni ye fɛɛrɛw de ye ka maaw hakili munumunu ka da ko wɛrɛ kan Guaradabaw ko ten dɛ k'o ye manœuvre dilatoire de ye ayiwa ko n'i y'a jateminɛ olu dun wulilen bɛ ka jɔ ka d'a kan Sogɛl y'o min fɔ olu ma jɛ n'o ye politikima dɔw kɔni olu b'a fɛ ka taa joona kalafili de la walasa an ka bɔ nin fanga furancɛ fanga in kɔnɔ u yɛrɛ ka fɔ la dɛ fanga furancɛ fanga min
ni kabina nana a ma foyi yɛlɛma i bɛ ka taabolo kɔrɔw la ayiwa wa minnu sigi bɛ yen mamada k'olu tun bɛ nin jɔyɔrɔ in de nɔfɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogɛli ko kala Mayiga ko min hami tun ye su ani tile ale ka kɛ gouvernement ɲɛmaa ye ko tuma k'a bɛ diya Sogɛli ye ni kow samana ka taa nin cogoya la ale banbannen ka to a nɔ la kɔnɔ dɛ kalafili don ninnu fɔbaliya ko dɔrɔn tɛ bɛnbaliya ye dɛ Sogɛli ni a jɛɲɔgɔnkɔrɔw cɛ n'o ye politikimaaw ye ko dɔrɔn tɛ bɛnbaliya ye dɛ dɔwɛrɛw b'a la o dun ye dɔ jumɛn ye nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ sa Sogɛli ani a jɛɲɔgɔn politikimaa kɔrɔ ninnu minnu ko k'u ma sɔn a ka baara taabolo ma bɛnbaliya kun filanan ko jɛkulu kelen pe min bɛna sigi ka kalafiliw labɛn n'o ye Sogɛli yɛrɛ ka hami ye su ani tile ko politikimaa dɔw de jɔrɔn bɛ o ko la yala o bɛna kɛ ko jɛlen wa ayiwa olu kɔgɔ daw la ko ka d'a kan kalafili kɛcogo kɔrɔ min b'an fɛ yan fɛnɛ ko bɛɛ kun sɔn o ma ayiwa parti politigiw olu ko n'u ye olu jɛtɔ ye ni Sogɛli ka jɛkulu kelen ye k'a kɛ ko fo ni a bɛ se ka dalu di olu ma dalu min n'o ye garanti ye dalu min b'a to n'olu bɛ da la ni ka tugu a kɔ ayiwa fa k'o dalu di olu ma kosɛbɛ ayiwa sɛbɛn fasiriba dun ko foyi t'a yira an bɛ don min na ko bi ko foyi t'a yira k'a fɔ Asimu Goyita a n'a ka premier ministre Sogɛli k'u bɛna file kelen fiyɛ nin ko la ka d'a kan Asimu fana ɲɛ bɛ jamanadenw de la olu ka hɛrɛ a n'olu ka hamina kosɛbɛ Asimu ɲɛ b'o de ayiwa n'i y'a jate minɛ u dun bɛ yɛlɛnkanso min na u bɛ yɛlɛnkanso min kan k'o yɛlɛnkanso in ka fɛgɛn dɛ ayiwa bɛnkɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye kunnafoni hali bi b'a walawala ka fɛsɛfɛsɛ an ka taa n'a ye ayiwa naam ni bɛnkan ma sɔrɔ joona kalafiliko ninnu na yetaw tɛ ka kɛ kelen ye dingɛw bɛ ka bonya hakililaw ni ɲɔgɔn cɛ bamada k'o kɔlɔlɔ k'o de bɛ juguya i k'a dɔn yɛlɛnkanso kumaba ma yɛlɛnkanso min ni Asimu ni Sogɛli yɛlɛnnen b'o kan ka transition gɛn ka taa n'a ye siga t'a la ayiwa o teriya min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o dun banbannen bɛ mun kan ko teriya yɛrɛ tiɲɛ don ko ye baarakɛɲɔgɔnya don ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛɛ ka nafa b'a la dɛ ayiwa u bɛɛ ka nafa b'a la des intérêts réciproques ayiwa sɔrɔsi minnu n'olu ye IBK ka fanga dafiri u mago bɛ Sogɛli la koyi awɔ munna u mago b'a la ko sabu a fanga in dafiri tuma Sogɛli tun bɛ jɛkulu min na n'o ye M5 RP ye k'olu jɔyɔrɔ bonyara o ko la kelen ko tuma o bɛ se fɛnɛ ka coup d'état kasa bɔ olu ka kɛwale in na ni ka politiki kasa dɔɔni yɛlɛ a la ko donc Sogɛli bɛ kɛ komi karankɛ da de mais u bɛ se ka da in kari tuma bɛɛ dɛ sɔrɔsiw kɔni tuma o tuma u jɔ u bɛ se ka kari dɛ walasa u banbannen ka to o y'olu ka nata yɔrɔ ye o ye ka nata yɔrɔ ye Sogɛli ta don ayiwa ko Sogɛli fana mago bɛ sɔrɔsiw la koyi walasa hami min tun b'ale la a ka diɲɛ sosigi yɛrɛ bɛɛ ka kɛ premier ministre ye Mali la yan ko n'ale y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ o tuma o b'ale ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ sa hɛrɛ ni damu ni nafaw ni fɛn minnu b'o jɔyɔrɔ in na n'i kɛra premier ministre y'anw fɛ yan Mali la siɲɛ kelen i kɛra ye i si bɛɛ de ye ko Sogɛli hami tun ye o sɔrɔli ko donc o b'a to Sogɛli fana natalen don sɔrɔsiw la dɛ ayiwa nka ni kalafiliko don n'o fɔlen ani jɛkulu kelen ka sigi ka kalafiliw ɲɛnabɔ ko n'o nana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye Sogɛli ni parti politigiw cɛ ko tuma Asimu dun fɛnɛ ale bɛ jamanadenw de kɔ k'a ni Sogɛli na fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o dun kɛra mun bɛna jigin bɛɛ hakili la ko yala premier ministre kura ko kuma tɛna fɔ wa bɛɛ bɛnnen don min kan wa ɲininkali gɛlɛn jaabi gɛlɛnmani kunnafoni sɔrɔ bonda caman kɔni y'a yira Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw u sigi bɛ n'a ye k'a fɔ olu ni diɲɛlamini tɔw bɛna fereke ɲɔgɔn na a tɛ ja dɛ sabu diɲɛlamini tɔ ninnu farafinna tilebafɛ tɔn k'olu tɛna yafa an ka fanga ma n'u k'u bi dɔ fara transition kundama kan ni dɔ farala transition kundama kan ko siga t'a la fiyewu sɔrɔsiw ni diɲɛlamini tɔn bɛɛ bɛ kari ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ kari ɲɔgɔn na dɛ walasa
olu sɔrɔsiw k'u ka ko tɔ bonya malidenw bolo olu bɛna jɔ nɛgɛ ɲɛ n'a ka d'a ye cogo a kɛ ten olu b'o fɔ k'u jigi da malidenw de kan ko n'o dun kɛra o ko yala a tɛna jigin u kɔnɔ ka premier ministre wɛrɛ sugandi wa min tɛ politiki maa ye technocrate t'o dɔn bamanankan na i y'a fɔ ni an dun y'a miiri o hukumu kɔnɔna la ko hali tɔgɔ dɔw bɛ ka munumunu Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw ni salonbaw kɔnɔ dɛ ko daminɛbali wa o tɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ jɔnni ni Choguel tɛ yen don min an bɛ se ka karisa k'a ye o dɔ ye ONUSIDA directeur kɔrɔ ye Michel Siribe o tɔgɔ bɛ biɲɛw nun na o dɔ ye ministre Ablaye Diop ye ne yɛrɛ b'an ka jamana wɛrɛ cɛ sira taama la ni gouvernement in na ministre des affaires étrangères ale fana tɔgɔ fɔra dɛ wa ale mɛnna ale de bɛ Mali kunkanko fɔ New York Nations Unies kɔnɔ ye k'o tɔgɔ fila bɛ na fɔ ka caya dɛ ko mais tɔgɔ min bɛ ka fɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan k'o de ye radio baarakɛla dɔ ye Sikaso Royal FM la ye o radio baarakɛlaw tɔgɔ ye bɛnkɛ k'o fana tɔgɔ bɛ bigiw nun na dɛ a tɔgɔ fɔ ye ni Choguel tɛ don min kɔni k'u bɛ sɔn ka wele bila ale ma bɛnkɛ o dun bɛ se ka kɛ radio baarakɛla jumɛn ye ni y'a fɔ sisan mɔgɔw bɛna fɔ ko ayi mais bɛnkɛ ne don dɔrɔn a fɔ dɔrɔn e don dɔrɔn pour que an kana hakili munumunu ka taga an yɛrɛ hakili bila an ka hakili ɲini an yɛrɛ kɔrɔ hakili jagabɔ ko tɛ o c'est à dire tɔgɔ ko in de don quoi awɔ n'a y'a sɔrɔ e de don dɔrɔn a fɔ dɔrɔn e de don dɔrɔn komi tɔgɔ in ma sɛbɛn yan ma sɛbɛn o de y'a to n fana tɛ se ka tɔgɔ fɔ bɛnkɛ ni fɛn min kɔni ma sɛbɛn bɛɛ bɛ se k'o miiri ka miiriya t'a la ne kɔni tun b'a miiri dɔrɔn ka kɛ e de ye o ka ɲi i ka miiriya ninnu ka ɲi ou bien komi Mali ko don n'i t'o poste ninnu fɛ i bɛ se k'a fɔ non n m'a fɔ n t'a fɛ k'i ka miiriyaw ka ɲi ayiwa banna komi n b'a dɔn n tɛna sɔrɔ de o de y'a to n b'i jaabi joona sɛbɛn fasiri ba sa mondial Afrique gafe kɔnɔ a ko nin bɛɛ la ko foyi t'a yira k'a fɔ sɔrɔsi ninnu olu minnu bɛ yen k'a dɔn M5 RFP ka gosili cogo dɔn ko yala u bɛ sɔn ka farati wa ka M5 RFP bila u yɛrɛ kɔ la wa n'u girinna ka Choguel wuli ka bɔ a nɔ la ko est-ce que u bɛ sɔn k'o farati ta wa o risque ta wa ɲininkali gɛlɛn ka M5 RFP wuli ka jɔ u kama ko hali n'a sɔrɔ Choguel ma se hali bi ka kalafili dɔw natigɛ a ma se hali bi ka jɛkulu in n'o organise unique des élections a ma se k'o sigi fɔlɔ don yɛrɛ ma f'o la ko n'u girinna ka Choguel wuli sisan ko yala o tɛna M5 RFP u nɔfɛ wa ayiwa mondial Afrique y'o de fɔ an fana se ka tɛmɛ yen ayi bɛnkɛ e ta ye kalanni ye n'o tɛ sɛbɛnbaaw kɔni n'olu y'a sɛbɛn ka ban k'a yɛlɛma bamanankan na kɔni o kɔni kɛra e ka baara ye Ala y'o nɔgɔya n'an tɛ min dɔn an b'o fɔ o bɛ f'o la yen bɛnkɛ ne ko Asimi ka discours min kɛra nin ye tan a ye mun kɛ politiki maa dɔw la dɛ e ka m'adresse à la nation de Assimi Goïta kosɛbɛ kɔni 2 points des partis politiques restés sur leur faim mais nin kɔni ye nansarakan ye sa a walawala bamanankan na sa an bɛɛ lajɛlen k'an ta n'a bila don a kan an bɛ bamanankan dɔ f'i ye bi bada la kabini Ala y'i da n'i y'o mɛn ko Assimi Goïta bɔra ka kuma jamanadenw ye sanyɛlɛma don min na n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sanyɛlɛma ye ko fanga ɲini tɔn dɔw politigima dɔw k'olu ŋunanjarilen tora dɛ ŋunanjarilen tora est-ce que kɔrɔ de ils sont restés sur leur faim c'est-à-dire k'u sigilen bɛ k'u bɛna min mɛn u m'o mɛn o kɔrɔ ko u k'u sigi n b'a kan ko min bɛna fɔ o ma fɔ u tora n'u kɔnɔta ye ŋunanjarilen tora mais dɔw b'a fɔ kɔnɔta tor'u kɔnɔ o tɛ fɔ ten kɔrɔ de i kɔnɔta tor'i kɔnɔ n'a sɔrɔ i tun b'a fɛ k'a fɔ de o y'o de ye mais maa yɛrɛ bɛ fɛ k'a fɔ i tun b'a fɛ maa wɛrɛ ka min fɔ n'o m'o fɔ i ŋunanjari est-ce que bamanankan kalan mɛnɛ o don ayiwa Sijo Tamani de ye nin fɔsiri Sijo Tamani yɔrɔ an da ma fama kuma ma hali bi kalafili dɔw ma jaratigɛ wa fanga kuntagala bɛna jɛ wa a tɛ jɛnya wa Mamada irisiw bɛ na wa u tɛ na wa ko nin kumaba saba in bɛ yen dɛ politigima ninnu minnu ye Assimi ka discours lamɛn o don olu caman de ŋunanjarilen tora sa munna Assimi da ma maga nin kuma ninnu na olu min ye kuma nafama belebele ye olu bolo jamanakuntigi dun n'o ye Assimi Goïta ye bɛɛ tun bɛ k'a makɔnɔ k'a danna gosi nin ɲininkali ninnu na n bɔra ka minnu kɛ sisan nka n'i ye maa kalanenbaw ka hakilina ta k'a lajɛ
n'i ye maa hakilimaw ka kuma ta k'a lajɛ n'o ye politiki dɔnbaa ŋanabaw ye k'i bɛ sin k'a ye ten nin kuma ninnu si de ma ye a ka discours kɔnɔna na ayiwa o la sa Mamara parti dɔ yɛrɛ bɔra ka kuma n'a ka ɲɛmaa dɔ ka yamaru ye parti dɔ ɲɛmaa kumana n'o ye parti yɛlɛma ye olu y'a jira k'a fɔ ko Asimu bɔlen min filɛ nin ye ka kuma jamanadenw fɛ ko nin tun kan ka kɛ hukumu de ye Asimu bolo a ka se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili sigi nin ko belebele saba in na n'o ye kalafili don kow ye transition bɛna jɛnya wa a tɛ jɛnya wa Irisi surasi ninnu Irisi sibilangalama ninnu bɛna wa o tɛ na wa k'olu caman kun sigi mɛ ko Asimu na nɔgɔ bɔ o kuma ninnu de parti yɛlɛma secrétaire général i b'a tɔgɔ dɔn ayi Amidu Dumuya a ko ale ja tigɛra ale dabali banna ka d'a kan jamanakuntigi a ma ninnu si kɛ a ka ci kunfɔlɔw ye fɔlɔ k'a ka kuma b'a jira k'a fɔ ninnu t'a ka ko kunfɔlɔw kɛtaw ye ko n'o tɛ a kun kan ka i banban nin kuma lasetɔ in de kan sa ka bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ minnu talen don walasa ka nin ko ninnu bɛɛ sabati ka bɛn i n'a fɔ a yɛrɛ y'o kalikan kɛ cogo min don min na a kɛra jamanakuntigi ye maliyɛn bɛɛ ɲɛna a y'i kali ayiwa ko mais ma se k'a fɔ ko de nimisa b'ale la Amidu Dumuya secrétaire général yɛlɛma parti yɛlɛma a na mun fara ka tugun a ko kalafili ninnu u kɛli a da ma se o ma ko n'i dun y'o ta k'o lajɛ o kalafiliko kuma in yɛrɛ de ye Choguel ka baarakɛ fɛrɛ dalen n'o ye plan d'action du gouvernement ye o bakoloba yɛrɛ y'o de mais Asimu da ma mɔgɔ la an tor'o la politique dɔnbaa ŋana dɔ bɛ yen grand politologue plein de savoir et de politique n'i ye politique dɔn k'a dɔnna kari kumana a ko de Dawuda Tarawele k'a Tarawele a ko ko Asimu ka discours n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ye maliyɛnw hakili sigi a ka fɛɛrɛ de la n'a ka fɛɛrɛ ye ko n'o tɛ ɲininkali minnu fɔlen filɛ nin n'o de ye kalafili donw ye n'o de ye transition jɛnya n'a surunya ye babada n'o de ye irisiw nali ye k'a damabaga kan ko n'o tɛ ale bolo ale ka yeta la n'o ye politologue Dawuda Tarawele nin ye ko ale bi maa tɛ se k'a fɔ don jumɛn kalafili bɛ kɛ ale bi maa tɛ se k'a dɔn transition bɛ dan ta wa ou bien dɔ bɛ fara a kan Asimu ka kuma kɔfɛ ko maa si tɛ se ka fɛn fɔ o la Dawuda Tarawele ko ten o sɛbɛn fasiriba ko hakilina jiginna Asimu ka discours kɔnɔna la a kɔni ye tɔ min kɛ min kan a ko jamana in bɛ yeelen k'a mulu kura bɔ dɛ o tuma foroba baro nin n'o ye assise nationale ye o bɛ kɛ dɛ o min fɔra gouvernement fɛ k'o bɛ fɔ dɛ ko hali o yɛrɛ o datiw ma fɔ o donw ma fɔ a bɛ daminɛ don jumɛn a bɛ ban don jumɛn ko k'a sɔrɔ a dun bɛ dɔgɔkun damadɔnin bɔ premier ministre n'o de ye Choguel Kokala Mayiga ye ale y'a jira k'a fɔ ko da tɛ don kalafiliko kuma la n'o foroba kuma ninnu ma sigi assise nationale nin faamuna nin ko ninnu nin taabolo in Asimu ka discours kɛcogo nin o de ye politique mɔgɔw ŋunan jari gosi ayi siga t'a la bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ bisimila Mɛgɛnɛ ko Senegal sira accident ni a ko bilara cogo di dɛ fo a tun bɛna kɛ mankanba ye wa Mali Sénégalais kan b'o de ma 2 points 4 ans de prison pour les chauffeurs auteurs d'un accident de route Mɛgɛ ni y'a nansarakan ye e k'i nɛn don a la k'a walawala bamanankan na n k'a faamu ta ko accident ba min kɛra chauffeur bolo Mali chauffeur bolo Sénégal dugukolo kan ye chauffeur kɛ min yɛrɛ ye accident kɛ ni maaw tora la dɛ maaw da u y'a kiri ka san 4 kaso d'a kun Mali tribune de y'a fɔ i b'a dɔn nin ko in kɛra septembre kalo tɛmɛnen tile 3 de Mali chauffeur dɔ ale ye accident kɛ maa 4 tora a la wolofow b'a la babada accident kɔni kasara min kɛra sa o sirabakan kasara min kɛra babada k'a tun bɛna kɛ sababu ye tiɲɛni wɛrɛ kun bɛna bɔ a kɔfɛ min t'o fɛnɛ ye n'o de ye ka jamana fila ninnu bila ɲɔgɔn na jamana fila min n'u b'u disi gosi n'u ka teriya kɔrɔlen an mɛnna teriya la a mɛnna k'o kun bɛna fiɲɛ kun bɛna don o la ko ne chauffeur Mali chauffeur nin u y'a don kaso la san 4 kaso ka u la tribunal la yen u ma dan o ma dɛ u y'a ka permis minɛ a la mobili bolo permis u bɛ minɛ a la san 2 yamaru t'a bolo ka mobili boli u ma dan o ma dɛ a bɛ 10,200 a b'o sara
n'i y'a ye nɔgɔya da k'a ye nin cogoya la sabu a yɛrɛ bɔra ka yafa ɲini Sénégali bɛɛ fɛ chauffeur kɛ kɔni ka yafa ɲini banbaatɔw somɔgɔw fɛ ko nɛgɛ de don kasara de don dabɔ kama tɛ k'a y'o majigi min kɛ o de y'a to kow nɔgɔyara nin cogoya la mais Mamada Mali yɛrɛ transport mobiliba ninnu jɔyɔrɔ ka bon Mali ka sɔrɔ la kosɛbɛ sabu Mali ye jamana ye min bɛ jago kɛ kosɛbɛ nka kɔgɔji t'an bolo o tuma an ka minɛnw caman bɛ na ka bɔ kɔgɔji duguw la sira de fɛ nka chauffeur tɛ condition ɲuman na dɛ chauffeur tɛ condition ɲuman na chauffeur ka hakɛ o donnen tɛ ba la hali dɔɔni wa tuma o tuma u gosilen don gɛlɛya de la chauffeur dɔ bɛ yen o ko Jaje Sisɔkɔ chauffeur don ale kumana a ko Mali chauffeur degunnen don i bɛ degun min dɔn jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ Sénégal k'olu bɛ bɔ ni sira minnu ye Sénégal sira in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ale ka ca san 10 ye ale bɛ Sénégal sira kan a ko sira in kan chauffeur Sénégal chauffeur k'u tɛ hali sira bila Mali chauffeur ye n'an y'an kun bɛ taa ayi u tɛ hali sira bila i ye e de b'i dɛn ka tɛmɛ parce que u b'u faso la k'o de bɛ kɛ sababu ye u b'olu bila accident yɛrɛ la tuma caman Mamada dɔgɔyamaw b'a la u b'olu dɔgɔya port kɔnɔ yen u bɛ Mali chauffeur dɔgɔya ka d'a kan Sénégal carte d'identité de b'u bolo wolofow don komi o tɛ k'u la Mali la yan ko maliyɛn bɛ dunan bonya kosɛbɛ ko n'i y'a ye chauffeur gosilen don gɛlɛyabaw la chauffeur dun bɛ boli la su ani tile u ka cakɛdaw ye société o société ninnu fana de tɛ chauffeur filɛ foyi ye faliw kɔ k'an bɛ don min na i ko bi Mamada a ka ca chauffeur 300 ye min bɛ kaso la Sénégal i kabako i ye chauffeur ye i ye chauffeur ye ayi bɛnkɛ n tɛ chauffeur ye ka n ka mɔgɔw ye chauffeur ye u laminɛnen don mun na drogue ko accident ka bin muso kan walima suyɛni chauffeur 300 bɔɲɔgɔnko olu bɛ kaso la Sénégal o ko ninnu ko ka sɔrɔ o jalaki ninnu caman bɛ yen dɛ Mamada n'a tun ɲɛɲinina u tɛ hali tile kelen kɛ kaso la nka a tɛ ɲɛɲini parce que maliyɛn chauffeur don affaire de drogue ninnu n b'a dɔn la Mamada sɛbɛn fasiriba ko chauffeur kɛ yɛrɛ t'a dɔn ko drogue bɛ maa bolo a ka mobili kɔnɔ mais ni drogue yera i ka mobili kɔnɔ chauffeur fɔlɔ de bɛ taa kaso la ni douanier kɔni ye drogue ye mobili kɔnɔ ayi chauffeur nɔ don o bɛɛ yɛrɛ kɔni nafiliko ye jumɛn ye sa patron n'o ye chauffeur ka patron ye olu bɛ n'u ka mobili de minɛ dɔrɔn ka taa ka chauffeur kɛ to degun kɔnɔ yen kaso la yen or tuma dɔw la u bɛ alimani min bi chauffeur kɛ ka o affaire ninnu na a bɛ t'i jɔ $3 $5 chauffeur kɛ b'o bɔ min mais u b'a fɔ ko mobili fana tɛ taa fo $10 mobilitigi bɛ n'o $10 sara fo ka surafɛn da o kan ka taa n'a ka mobili ko chauffeur lakananen tɛ Mali sariyaw fɛ dɛ chauffeur lakananen tɛ u ka patron fɛ chauffeur caman bɛ yen denbayatigiw de don denbayatigiw don dɛ ɔ k'a fɔ i gɛnna ka b'i ka baara la nin cogoya la ko yala o ye sariya ye wa ɲininkali gɛlɛn ko o tuma u ka cakɛda ninnu n'o ye société ninnu ye u kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ de la chauffeur wɛrɛ kumana a ko de ale kumana ale ko de o chauffeur ye mun fɔ Dawuda Samakɛ chauffeur don a ko wa chauffeur kɛ bɛ se ka gɛn ka bɔ baara la don n'a dugusɛjɛ a ka patron fɛ hali a tɛ su da la i bɛna mobili jɔ wula fɛ sini sɔgɔma n'i bɛ taa ta wa k'i gɛnna ni gɛlɛya bɛ i yɛrɛ de jɔlen don ni o ye ni défaut bɛ mobili la défaut juguba mana mobili sɔrɔ i gɛnna k'an ka farafinna tile bɛ an fɛ bolo kan yan ayi kasobow falen don maliyɛn chauffeur de la jigi foyi t'u la ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'a lajɛ ka ko k'u ye Mamada k'a ko ka gɛlɛn dɛ ko ni jamana ɲɛmaaw ma sariya ta chauffeur n'u ka patron cɛ k'a ko ka gɛlɛn dɛ ko sabu chauffeur kɛ mana voyager ka ban muso bɛ sigi k'a kɔnɔ ou bien musow denw ou bien den u bɛ sigi k'a fɔ ko ba taara ba bɛ na ba taara nka ba tɛna tuguni sabu ba donna kaso la ka taa yɔrɔ la ko gouvernement kan k'o jigilatigɛ kow lajɛ k'u ka chauffeur lajɛ Mamada an bɛ chauffeur fo Abubakar Sidiki Ouattara Abubakar Sidiki Jara ka fasiri don Mali tribune Mamada o de y'a to ne bɔra chauffeur la ka na animateur ya la bɛnkɛ nin yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ nka i magara jelijuguba de la ne bi dɛ kosɛbɛ bɛnkɛ Mali chauffeur jatilen tɛ Sénégal e ko bɛnkɛ chauffeur bɛ tilen ka nin fɔ hali a dɔw bɛ drogue don i ka mobili la ka taa nkalon ka tila k'a fɔ ko i bɛ drogue ka sɔrɔ i tɛ walasa i ka bɔ sira kan c'est à dire u ma bonya yɛrɛ birifini biri Mali chauffeur kunna
mais bengene be jigu syndicat de la de okay ne be jigu chauffeur ga syndicat de la de chauffeur ga syndicat awo e na golu fana be chauffeur ga kele de la olu te chauffeur ga kele la ni ngote chauffeur ga kele la bamanangano horo olu be joro ko kele de la olu be société ka nafa kele de nafa kele la no to bisa ga chuguri chauffeur keme sa société ka erreur ke chauffeur do kasula iti chauffeur ka erreur ke sisa société ba do ni syndicat wula ate jawla abe ti kunche fo million birigala u bena million dama don di syndicat ma souffre o bi mango directeur PDG ga bureau la syndicat nyemo do yirana mini PDG be mandi e ko yirane la ban mamada de dobe gouvernement na dobe société la dobe syndicat la dobe chauffeur ou yira nawo garzi ala tay ouais naka jomi ngada bada zalika farilla yusimani yashaula sigatola o mala foni secteur nga nyana bo ambe ka fota sogele bena journal numéro sogele anga dungu bara ba me asimu ba me ministre des transports ba me do chauffeur be kaso ga sénégalais akacha o me ma do la ni sénégal chauffeur me mais ko sénégal chauffeur do be kaso la on fait ne mo me fulanda na mi be ko ke gafe ko na mbaye c'est ça le problème malien c'est dire mali fama era de mo te malien na ajade ni to kelen tununa français kelen mana tunanga cencen kanya bo baranya sale gouvernement bere be wuli arali do kero sa a soro muso do de tu Angleterre ni cité journal kona a soro muso do de tu Angleterre premier ministre madame Margaret Thatcher o de matunu arali la ya hey babada bakari ko Angleterre armée be de cencen kushi fo ka tu tege da cenga voilà o ye mogo kili banga chauffeur keme sabani ko be kasola hali nu no ta laki aya yira ka fo aw ka jamana deunde ay avocat blagata mais ali no so no bala keme sabani ko benge solution se ganyino la fo ni mi débrouiller yere bo ka dema be ke chugodiya kili wani bora ito société kile na tugunde be para nyini tugunde oda to chauffeur chamanga perimbe ka kasuku ne ko ne be chauffeur fo bimbu fo sini mamada chauffeur ya ma no wonde jigiya tuye de mbato mais ni ma ke be munge mais douane na ba do la du chugodi douane na do mali douane na do ay na ba la du chugodi est-ce que doya utara donu kuna de ga ni ya police be courage sur poste la taga ni mfa nuna chauffeur de te mobile de be boli kana o chauffeur mi na chugodi ni okay u kala jede voilà ngena ko me chauffeur ko kele la sangani kuma be amba profiter ni fe mamara ouais ka kangar da moto taxi tigu fene c'est inflatique non moto taxi c'est inflatique akadiye wallahi sisan ga soro moto taxi tigi bebe ka na men mamada u boli chugo mai ali doni u ka to beta chugo vitesse ibita soro muso na dembe do ko la ba fara surtout autoroute goudron fesse na sai ba gota u ba wala kataka jigi mais i dama mina o temo wa nere o dona ngoro rond point na manakala ni orola ni nkanto moto taxi de wange kuma yena lo madia deme e kofe be kan bolini ta muso sigile ma kofe na ele na gendarme kusheka deme sauter sans faire habi ginyina ko deme na ba kola je te dis ya famu wa ba mo go bo tuwa be mo be shuru de kati bini mawi u ka jati mina de war nyini ye cheme na tura kasara soro ka cha benga kuntie ngwa dunanga nyana malade ni na kasara obu na maube karako de yoro moto taxi yere be yini ga cha ni moto taxi tala yere siga so baga bo ga juguru ayo bo gene grave do be ale ko ko na le minta na le moto bolu chugo ma le ja gendarme ne do quoi ale ko sigi kofe ale ba me ale ba c'est ça no de photo odo tato nga mobile la garage la kokoro ko tegere no ngete da lorante no ko be munge ga moto la ta don don ubi ka jigi ka si ko fe me le ubi ka na blaya ka nga warde atara don don ibe korote biti yere fa ni min ko ni vitesse tana do aya fa ka jigi moto ni kilin o de do na surtout surtout muso parce que muso de client chamay ni muso ni chebe ka moto bol ni ate ka ta don na fa giji ore ba vitesse ta kun fene do chauffeur do fer moto taxi chauffeur no a chama kamale ba de be vitesse de ta pa ka singa giringa fere da cité muso simbara be na gosha akor la wa la al haram de balawi
non baby te moto taxi atata non ite so baby gata surtout ni ya dogo muso min fale de ko ba daga ni bega non ne ga mara ko frem ne no akai sa bega tutti surtout nu sira janaru ku ko fo muso bina da ko fo mai baby bina da ko ala ga jewla bega la fiasa ko ga moto bol dondoni hali to wu mi ye bol friend la ba fiya ba kolokolo fagali dawka kana korto ni mi go hey mon frère ita teli ay ba fo ita jigi ga do reta abana sheba jito de ba dina mo ne bita dondon de o ka fusa nga accident o tigere no hamima ere ga jena tigela ta mo ife awo wallahi niti sira farani angabo kadi ika do moto batuguma wala antu jugo ala de ambe glani de ko ngoro bo moto bata yoro la do ko ko lura ko sa ne ko sa ko janye mi mengo tiye do ne ko ge mo me ku ya fo ki ga mobile feri ko no ne nyebi la fene e ba fe ga moto taxi ta comme lura mo na yi ga mobile feri o gata ne ko subhanallah e go bolo fe feri ayi o tene ngombala muso nti kuma wala muso yɛrɛ fɛ bɔlɔn kɔnɔ mɛ ndi jaabi nin na ko parce que i y'a mɛn yɔrɔ min i ka taa f'u ye ko ne man ka mobili feere n'i ye ɲɛ k'a feere don min a sanna dɔrɔn dɔ yɛrɛ sanna o yɔrɔnin kelen tile kelen tɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ko n b'a feere anw ka baara ye arajo baara de c'est à dire anw de b'a fɔ sariya la bato anw de b'a fɔ kana nin kɛ nin ni sariya tɛ bɛn n'anw yɛrɛ kɛra sariya sɔsɔbaga ye don alharam ko lora m'a fɔ ko ka sariya sɔrɔ cogo di ko yiri min bɛ ne ka dukɛnɛ la o yiri de binna sanfiɲɛ fɛ ne ka mobili ka vitre ci vitre pɛrɛnnen o boli ye sariya sɔsɔ de ye hali n'a sɔrɔ polisiw tɛ fɛn fɔ n ye mais ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka sariya sɔsɔ o de y'a to ne ye mobili in jɔ n bɛ moto boli yanni n ka vitre sɔrɔ ka k'a la a ko n ko taa n ka dukɛnɛ na mobili jɔlen a tɛ boli fo vitre ka falen parce que n tɛ sariya sɔsɔ ni ne y'a boli polisiw mana ne to yen ne ka tɛmɛ ni dɔ tɛmɛna ne kɔ n'u y'o fɛ o b'a ko lora ma tɛmɛ o ta yɛrɛ pɛrɛnnen tɛ ne ta ye o c'est ça k'o dɔrɔn de don an ka sariya la bato komi u tɛ yela kɔnɔ a b'an bɛɛ ma hɛrɛ voilà moto taxitigiw ka taa ni dɔɔni ka taa dɔɔni n'anw ye maliyɛn kuraw de ye anw de mana caya an bɛ mali kura jɔ mali kura bɛ jɔ awɔ siga t'a la maliyɛn kura jumɛn maliden kura o de ye min tɛ sariya sɔsɔ min tɛ yuruguyurugu kɛ a tɛ namara kɛ a tɛ faso nafolo an ye dɔ k'o la dɛ an ka essayer k'an tilen voilà o de ye maliden kura ye bɛɛ k'i tilen n'o maliden kura cayara mali kura bɛ jɔ voilà mais mali kura tɛ se ka jɔ ni maliden kɔrɔ yɛrɛ ayi bisimila ne an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ don gafe kɔnɔ ayiwa i ko an dontɔ ko nafolo ɲini ko jugu ko a bɛ maa bila kɛbali la ou bien ko mun de awɔ jɔn ye nafolo ɲini ko jugu y'a kɛ dɛ m'a f'i ye ko Amadu Sidibe don dɛ ayi ale tɛ Bamada il tente de décapiter sa femme pour un rituel d'argent nin kɔni ye nanzarakan ye mais n ma foyi faamu i ka walawala bamanankan na kan i ye décapiter kɔni faamu décapiter i m'o fana faamu n t'o kɔrɔ dɔn Bamada ko nin cɛ in tun b'a fɛ ka muso de kunkolo tigɛ k'o k'a ka nafolo ɲini saraka ye tɛgɛ dara butiti kan alharam muso walani ala a kun dancogo ka yan bon n ma se muso in ka yɔrɔ ma fɔ an ka taa Bamada u y'u tɛgɛ da cɛ butiti kan polisiw de y'a minɛ a jamana n'a fɛnw bɛɛ bɛ yan k'a tun b'a fɛ k'a muso faa k'o k'a ka wari nafolo dalilu saraka ye o nafolo sugu jumɛn ko siga tun kɛlen don cɛ in na dɛ a mɛnna k'a fɔ a bɛ ka nafolo ɲini ko jugu sira bɛɛ taama n'i ko dugu o dugu nafolo ɲini baara bɛ yen kamalen bɛ taa ye an tor'o de la fo nin kalo in yɛrɛ tarata tɛmɛnen sɔgɔmada fɛ denmisɛnninw jeunes olu pɛrɛlen k'u bɛ t'u ka tolatayɔrɔ la sɔgɔmada fɛ entraînement na olu de taara se dugu kɔfɛ yɔrɔ stade bɛ fo dugu kɔfɛ sirada la yiri t'u la ye dɛ olu de ɲɛ bɛ muso dɔ la cɛ dɔ bɛ k'a fufu a bolo sirilen don olu fana i kabakun i muso dɔ olu fana y'u a suruku bɛlɛn o bɛ kɛ k'an ka layɛ nin bɛna min olu bolo a bɛna taa bi a ka cɛ ni musoya de olu y'u bɛlɛn jaa olu de bɛna muso kisi saya ma olu fana cɛ bɛlɛn k'a bɛlɛn f'a nana muso bɔ k'a bi tu la yen sa o bɛɛ la olu ɲɛna a kɔni bɛna ko dɔ de kɛ o ka muso sen siri a ye muso sen siri olu n'a cɛ ma jan kosɛbɛ ɲɛ t'olu la tellement sitanɛ donn'a la fo n k'a kunkolo tigɛ ka palan min b'a kɛrɛ la kunkolo in bɛ bila o de kɔnɔ wa bese in b'o de kɔnɔ f'a ye palan bɔ tuma min Bamada
tout à ko bi bi ka lakali Allah mfla fa ka nyogo yere lakali ye tuguni ay ala kan fa ma nyona were ma amina rabbi o bada olu ye bese de bole ye tuma mina sa olu fere ko hey ka kuleti skay olu kule yoro mi ami kofle ko abe demiseni tan ko tan nyogo bo une dizaine dem kamale ni funenga be ko le bolontano ma tan nyogo olu kule la yoro mi ayi kofle ko olu fene bere utali damene kan lo gesa olu ma muso yɛrɛ sirilen dalen la fɔlɔ u ye cɛ gɛn est-ce que ka taa tɛgɛ da kan sɛbɛn fasiriba ko komi cɛ kunbaba kun don mɔgɔ belebeleba don a sɛgɛnna boli la a sɛgɛnna a y'i jɔ sa k'a b'olu bagabaga ni bere ni bese olu fana gabakurun bon de daminɛ a la k'a bɔ ni gabakuru f'a y'i kuru ka na kurulen tan n'u se u nana kurulen tan ka bin ka bese minɛ a la a ye juru min kɛ muso siri k'o juru kɛ k'a siri payi ka jeune fila bila ka taa polisiw nɔfɛ joona joona poste la polisiw nana k'u bolo da bu tintin kan Allah ni ɲɔgɔn kɛra la si suru fo k'a sen bɔ duguma f'a bɛ tenteli ma a polisiw ka mɔgɔ minɛ cogo ka di n'u y'a don i ka sɛndiri kɔfɛ ta k'i kɔrɔta ta n'i y'a fɔ sisan mɔgɔw b'a fɔ ko ye nkalon tigɛ n'o tɛ ne ye lasi y'u bolo don min n ko fo k'a jɛya safuru la m'a ye sunkalo ban na ka to ka cɛ an tɛ sunkalo la fɔlɔ i bɔ mun na safuru la Bora polisiw ye cɛ sigi sisan k'a sɛgɛsɛgɛli daminɛ k'a kɛra cogo di a ɲɛfɔ ko muso in ko tun b'a fɛ k'ale janfa di ko saya ka fisa ni malo ye k'ale b'o fɔ polisiw ko k'i ma kuma ka ɲa i taara karamɔgɔkɛ in fɛ yen nin dugu la ko bɛɛ b'o dɔn ni wari baara jugu de ye ko karamɔgɔ olu ye plan de k'a la ko karamɔgɔkɛ minɛnen b'an bolo yan n'i ye fɛn fɛn fɔ yan n'a taara kɛ nkalon ye tribunal la a bɛ k'i ma kasara mais n'i ye tiɲɛ fɔ yan i kungo bɛ nɔgɔya tribunal la ka sɔrɔ olu tɛ karamɔgɔkɛ in yɔrɔ dɔn yɛrɛ a sinna ko tiɲɛ don k'o de ko n'ale sera ka taa ni muso kunkolo ye ayi k'a kɛra banna ye est-ce que Allahu akbar ka don a fɛrɛ ni baara ninnu kɛcogo la u y'a ka saki ta ka na o wɛrɛ a ye saki bɔ ni kunkolo in tun tigɛra a bɛ fura minnu ni fɛn minnu k'o la bɛɛ tun bɛ palan kɔnɔ Allahu akbar ni si ma ban saya tɛ n yɛrɛ kun minnu de fɔ ko nin ye siɲɛ fɔlɔ ya ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko jɔnni ye sira yira e la n'o tigi kɛra nafolotigi ye k'o bɛ Mali la k'o tɔgɔ ko kabini o ye kunkolo tigɛ ko bi kɔni ko ni waritigiya tɛ filɛ ko nafolo k'a jibila de b'o bɛn ka tɔgɔ f'an ye a kɛra nafolotigiba ye Mali la sigiyɔrɔ bɛnnen don Sikaso ma bɛn ka tɔgɔ f'an ye an ko nafolotigiw dɔn ko tellement a bɛ siran mɔgɔw kana n'a kɛlɛ a ka nafolo nɔfɛ a ye radio baara kɛ bɛn ka tɔgɔ f'an ye an ka polisiw bila ka n'a minɛ sisan n'o de don ɲɛ bɛ keleya o n'i ye maa dɔ ye ka ko kɛ n'a ɲɛna i fana b'o ladege o mɔgɔ ladege de y'ale se o problème ma donc a ye mɔgɔ min ladege n'a y'o tɔgɔ fɔ an bɛ t'o fana minɛ tura a banna ko ne tɛ ko nafolo b'a cɛ in bolo bi dɛ yarɔ k'a ye kunkolo min tigɛ a ka ca 30 ye o tuma o ka nafolo tɛ ban compte la ko Mali Orange Money bɛɛ y'a kelen ta ye u bɛɛ bɛ baara kɛ cɛ in de bɛ kɛ cɛ nafolo ko da ye cɛ tɔgɔ fɔ Seydou Nourou b'a fɔ sisan k'ale bɛ cɛ in dɔn ale b'a dɔn e ko lamɛnbaa yɛrɛ bɛɛ t'a fɔ k'u bɛ cɛ in dɔn bɛn ka cɛ in dɔn bɔra ko cɛ in ka nafolo sɔrɔ cogo de filɛ n'i y'ale de ladege n b'a fɛ k'a muso kunkolo tigɛ a dun bɛ jaw la n'a ye dɛ a bɛ jaw la n'a ye polisiw ko hali bi ma kuma a mago bɛ tɔgɔ de la tɔgɔ fɔ k'ale nana tɔgɔ fɔ polisikɛ ko k'i ko mun a y'a bugɔ ko cɛ da ko n ɲinɛna cɛ in u k'a bugɔ k'a foroba bugɔ k'a foroba bugɔ k'a jigi tigɛ k'a jamajɛrɛ bugɔ jamajɛrɛlen k'a dasi k'a jigi tigɛ k'a jigi tigɛ bugɔ ko jigi t'a la k'a bugɔ ko soma t'a fɛ k'a bugɔ yɛrɛ k'a yɛrɛ kana kɛ maa ye nin kɔfɛ fiyewu komi a ko a yɛlɛla cɛ tɔgɔ kɔ ne dun fana tɛna se ka tɔgɔ fɔ wa ayiwa an tɛna bi ta bila o kan siga t'o la ayiwa a kɛra komi kunnafoni dɔ bɛ cɛ bolo voilà ok a bɛ a b'a ok bisimila a b'a yɛrɛ da rɔ ye awɔ ale tun bɛ kuma ale fɛ kɛ kosɛbɛ nin tɛ basi ye an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da
ali bi donkibaru kɔni bi ye i ka dɔn a laban ye ni ala ma basi kɛ tɛnɛn don nɛgɛ ɲɛ 17 a ye bɛnkɛ bɛ mun kɔni f'i ye kɔni gosira n ko maaw bɛ pressé ntɛnɛn kɛli de la mɔgɔw bɛ pressé ntɛnɛn ka se dɔrɔn a banna. ok ni ala ye tɛnɛn yira n na nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tɛnɛn gosira an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan inshallah hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam. aw maa minnu sigira ka donkibaru kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.